یہ دو سیپریٹ کیسز ہیں. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. امریکہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, لہٰذا امریکہ نے بھی کچھ سازشوں کا شکار پاکستان کو کیا. پاکستان اس وقت جو ہے وہ کانسپیریسی کا ہب بنا ہوا ہے, اور ایسی ہڈن این جی اوز یہاں پر کام کر رہی ہیں پیسہ لے کر, اپنے اوپر کوئی اسلامک لیول لگا رہا ہے, کوئی ڈیفرنٹ این جی اوز کوئی ہیومن رائٹس کا نام لے کے کام کر رہی ہیں. وہ در حقیقت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کی بھی تحقیق کی جائے وہ کون لوگ ہیں جو کیئر ٹیکر ہیں, جو وہاں کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, یہ ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, یہ اپنی کمیونٹی میں کنسنسس کو کریٹ کریں اور پاکستان میں جو پیٹریوٹزم کا وہ ایلیمنٹ ہے اس میں ہائی لائٹ کریں کہ دیکھیں ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ ہندوؤں کے لیے پرابلمس ہیں. اس وقت تمام پریشانیوں کے باوجود پاکستان جو ہے از جسٹ لائک اے پیراڈائز, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان اس وقت بہت ایک ڈینجر زون میں کھڑا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ ہندو ہو, عیسائی ہو یا مسلمان ہو, ان تینوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب پاکستانی جو ایک مسلمان ہے, یہ بتائیے اگر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے وہ کہاں مائگریٹ کر کے جائے گا؟ اگر شیعہ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ کہاں مائگریٹ کر کے جائے گا؟ تو لہٰذا ہم ہندوؤں کو الگ ہم کو نہیں کرنا چاہیے. دے آر آلسو پیٹریوٹ, یہ بھی حب الوطنی ان میں موجود ہے. یقیناً جب پاکستان آزاد ہوا تھا, پاکستان آزاد ہونے کے بعد فوری طور پہ ان کو تو آپشن تھا ہندو کمیونٹی کے, وہ ہندوستان جا سکتے تھے, پر انہوں نے سندھ دھرتی کو, پاکستان کی دھرتی کو ان سے جو ہے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ, ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ ہمت رکھیں نا, اب گھر سے باہر تو نہیں نکلے نا. پر ڈاکٹر صاحب یہ تو طے ہے جب پاکستان کی جو ہے ایک پاکستان بنا, پاکستان کے لیے ہندو کمیونٹی نے بڑی قربانی دی, تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہندو کمیونٹی نے, آپ کے بزرگوں نے, آپ کے بڑوں نے. طے ہوا کہ وہاں پہ آپشن تھا کہ ہندوستان جا سکتے تھے اس وقت, پر ہندو کمیونٹی نے سرزمین پاکستان کو نہیں چھوڑا, محبت کی, یہاں پہ اکنامی میں بڑھ چڑھ کے ہاتھ ڈالا, ایجوکیشن میں, ڈاکٹری میں, میڈیکل, ہر فیلڈ میں. میں سمجھتا ہوں ہندو کمیونٹی میں سمجھتا ہوں سب سے آگے ہے. اس کے باوجود پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ ہونے کے ناطے آپ اس وقت اس تمام معاملے کو سلجھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم سلجھانے کے لیے آج پھر بھی ہم نے یہ پریس کانفرنس کی کہ پریزیڈنٹ صاحب, انٹیریئر منسٹر صاحب ہمیں ٹائم دیں, ہمیں سنیں, ہم ان کو مسئلوں کا حل بتاتے ہیں. ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں, ہم اس دھرتی پہ رہنا چاہتے ہیں, مگر ہمیں کمیونٹی کو یقین دلانے کے لیے ہمیں کچھ بتانا پڑے گا کہ ہم نے یہ مسائل اس طریقے سے حل کیے کہ فورسفل کنورژن کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے اگر کوئی بھی یہاں پہ ایشوز اگر آتے ہیں, جو بھی مسائل آتے ہیں, ہماری مالکی کیسے ہو, اس کے لیے ہمیں پارلیمنٹ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, ریزرو سیٹس کی الیکشن کیسے ہونی چاہیے, بلیسفیمی لا اگر مس یوز ہوتا ہے جہاں پہ تو اس کے اندر کیا امینڈمنٹ ہونی چاہیے. یہ ہم نے سارے ایشوز پہلے بھی ریٹن میں دیے ہیں, دوبارہ ہم دینے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں. آپ کو میں بتاؤں یہ 73 کی جنگ تھی, جب انڈین فوج جب مٹھی تک یہاں پہ انڈین فوج جب آئی تھی, ہمارے بڑے وہاں پہ تھے, وہ باہر نکلے تھے, اور انڈیا فوج کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں, ہم سندھ دھرتی کا حصہ, ہم سندھ میں رہنا چاہتے ہیں. مگر ہم خود تھوڑا سا تو کیئر کریں تو ہمارے مسئلے کیا ہیں. مین مسئلہ یہ کہ انہی اقلیتی نمائندوں کی وجہ سے ہمارے مسئلے, بڑی جو قیادت ہے, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, انٹیریئر منسٹر, وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہے. اگر وہاں تک وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہے. ہم جب بھی ایسا ایشو اٹھاتے ہیں, جب بھی ہم بھیجتے ہیں, وہ فوراً اپنے اقلیتی نمائندوں کو کہہ دیتا ہے. میرا خود پریزیڈنٹ صاحب سے رابطہ ہے, پریزیڈنٹ صاحب سے موبائل پہ میرا رابطہ ہے, میں نے پریزیڈنٹ صاحب کو موبائل کے اوپر بھی میسج کیا ہے, ایک نہیں 5 مرتبہ. میں نے کہا سر یہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہے, یہاں پہ یہ ہو گیا ہے. ہم نے وہاں تک وہ کیا ہے, مگر ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ میسج آتا ہے وہ اسی ٹائم. آخر کیا ہے کہ آپ کے اس وقت پاکستان کے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بتا رہے ہیں, جس سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کئی دفعہ ہم نے بتایا بھی ہے, اور کئی پنچایتوں کے فیصلے کے بعد ہم نے ان کو لیٹر بھی بھیجے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, پر اس کے باوجود پھر وہی جو کمیونٹی کے جو آپ کے وزراء ہیں یا جو ہے ریزرو ایم پی ہیں, سیٹوں پہ آتے ہیں, وہ تو ان کو ایوری تھنگ اوکے کا میسج دیتے ہیں کہ سر یہ تو یہاں پہ سارا کچھ درست ہے, یہ بلا وجہ چلا رہے ہیں, اور لکھتے ہی ہیں. لکھنا یہ ہے کہ بھئی یہ پرابلم ہے, that's why community is forcing Hindus to leave their motherland and migrate. یہ ایک نہیں ہے, 18 MPs نے ہمیں دے. میری بات نہیں آئے گی. پھر بات یہ ہے کہ واقعی کچھ جھول ہے.
मिस मैनेजमेंट में, वो जो यहाँ के लोकल MNAs MP है, जिस जहाँ जहाँ तालके में ये बातें हो रही है, ये मसाइल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे खुद इस बात का दुख है। वहाँ पे अब सदर साहब ने नोटिस लिया हुआ है, तो खुद रिपोर्ट लेंगे इन MNAs MPs जो उनके लोकल, उनके वहाँ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको, उनसे रिपोर्ट लेंगे और उनसे जो भी बात मसाइल होंगे वो डिस्कशन करेंगे। अब ये भी भाई कह रहा है कि आप जाएं टाइमली सदर साहब के, अपनी सारी पंचायत को बिठाएं, वहाँ पे हिंदू पंचायत में जितने भी आपके मसाइल हैं वो आके हमारे MNAs MP या आप जाके साईं कामिल शाह साहब से बैठ के मसाइल करें। हर मसाइल का हल हो सकता है, ये नहीं कि आप मुल्क छोड़ के जाएं, घर छोड़ के जाएं, या आपके घर में कोई डाकू हुआ है तो आप बाहर निकल जाओ, बात करिए मुल्क छोड़ जाएं, इस तरह आप ना करें। 4.5 साल आप मसाइल हल करने के लिए आप 4.5 साल में चीफ मिनिस्टर साहब ने कभी बुलाया कि मसले क्या हैं MNAs MP के साथ पर ये तो मिलकर है कि बात करें। 4.5 साल में जो मसाइल हैं, हमारे सैयद कायम अली शासन के वजीर आला है तो डॉक्टर साहब तो ये कह रहे कि एक दफा भी उस पे नहीं बुलाया गया, जबकि और कोई चीजें होती तो साईं कायम अली शासन के चीफ मिनिस्टर उसके नोटिस ले लेते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आज भी साईं कायम अली शाह हर चीज पे नोटिस लेते हैं। इस बात पे नोटिस लिया हुआ, सदर साहब ने नोटिस लिया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया। अब वहाँ पे जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो हमारे नोटिस ले रहे हैं, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में रहे, सिंध पे रहे, उनको अपील की जाती है कि वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाए। बल्कि मैं खुद उनको अपील करती हूँ आप प्लीज ना जाएं। जेकब बाबा सर्किट हाउस में उनका क्या हुआ है हाल, वो आप मीडिया में आपने खुद दिखा दिया है कि पंचायत ने वहां पे क्या उनको उसको फेस करना पड़ा है। वहां पे उन्होंने तो क्लियर कहा है उसको कि भाई आप अभी क्या हाल, अभी जब हुकूमत खत्म आप अभी हमसे पूछने आए हमारे हाल क्या है, जब वो सारी चीजें निकल गई है। जी प्रोफेसर साहब, हल क्या है, हमारा इस्लाम क्या कहता है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। असल हमें हल की तरफ ही आना चाहिए। कमेटीज बनाने से मसाइल हल नहीं होते, सिर्फ बहस करने से। इस्लाम ने और माशाल्लाह 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ का हल वाज़ेह तौर पर मौजूद है और इस्लाम अमन आसकी का मज़हब है। आप देखें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब खिलाफत पर मुतमक्किन हुए तो एक यहूदी को आपने देखा कि वो उमर रसीदा है और लोगों से वो भीख मांग रहा है। आप बाजार में घूमते थे और लोगों के हाल से वाकिफ़ होते थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, और आप वहाँ रुके और आपने पूछा कि तू क्या करता है? उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं जो है गरीब आदमी हूँ, अब मैं भीख मांगता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, मुझसे मजदूरी नहीं होती। आप ये देखिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, उम्माल को बुलाया और कहा कि सारी जिंदगी इसने हमें जो टैक्स है वो दिया, जो जिजिया है वो इसने हमें दिया, अब जब ये कमाने के काबिल नहीं रहा तो क्या ये भीख मांगेगा? इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि ऐसे गैर मुस्लिम जो निहत्ते हों, जो मजबूर हों, जो परेशान हों, इस्लामी रियासत का जो अमीर है वो खुद वहाँ पे जाए और जाके उनकी दिलगुजारी करे और उनके मामलात को हल करे। तो इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हाकिम को खादिमे उम्मत बनाता है, खादिमे कौम बनाता है, कि उस हाकिम की जिम्मेदारी है और ये जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है कि जिस हिंदू कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरवीज और तरक्की के लिए हमेशा एक नुमाया किरदार अदा किया, अब अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप उनको मनाएं, आप उनको कॉन्फिडेंस में लें, आप खुद जाएं अपने ऐवानों से निकलकर। कमेटीज बनाने से मसला हल नहीं होगा। ये जब तक खुद ग्राउंड रियलिटीज, मैंने पहले भी कहा, जब तक खुद जाके वहां पे नहीं खड़े होंगे, उन मसाइल को खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे। मैं तो समझता हूं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदगान हैं और जो आला ओहदों पर फाइज हैं, उनको चाहिए जाकर वो महीनों वहां पर रहें। जी, और ये बड़ी आपने अच्छी बात की। डॉक्टर साहब, आखिर में जाते जाते आप क्या समझते हैं कि अब क्या होगा कि आप इस चीज में किरदार अदा करेंगे कि जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ से जाने का सोच रही हैं या जो जा चुकी हैं उनको वापस लाया जाए और सरजमीन पाकिस्तान की इसी तरह खिदमत करें जो आज तक हिंदू कम्युनिटी करती आई है? मेरे हिसाब से जो मसले हैं वो मसले हल हो सकते हैं। सारा डिपेंड करता है रहमान मलिक साहब और प्रेसिडेंट साहब के ऊपर, क्योंकि रहमान मलिक साहब के साथ हमारी जो मंडे के दिन मीटिंग है, हम हर एक पॉइंट उनके साथ डिस्कस करेंगे। वो फिर हमें प्रेसिडेंट साहब से भी मिलाएगा। अगर इनका कोई सॉल्यूशन निकला, कोई ऐसा कोई कमेटी बनाई, तहफुज दिया गया, तो यहाँ से इस मुल्क से कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो आज मौलाना साहब को ये कहूँगा कि मिट्टी में, आज मिट्टी के शहर इस्लाम कोट से एक बच्ची शादीशुदा, उसके पेट में बच्चा है, वो आज 26 जून को अगवा हुई है। कोई शाह है उसको अगवा करके चले गए हैं। आप जाएं वहां पे वफ्द लेके, आप बोलें कि वो उस बच्ची का कहाँ है, वो आपको उसी इलाके में ही आपको बच्ची मिलेगी। वहां पे वो शाह लेके गए, आप उनको दिलाएं, उनको बच्ची उनको वापस दिलाएं। नहीं तो वो भी बंदा बैठा हुआ है कि भाई हमारी शादीशुदा औरतें महफूज नहीं है। मैं आपको बताऊं, सिब्बी के अंदर, सवाबी के अंदर एक कृष्णावती एक औरत थी,
कृष्णावर्ती एक औरत थी, उस औरत को किस तरीके से जाल में फंसाया गया, किस तरीके से वो शादीशुदा 2 बच्चों की मां थी, उसको किस तरीके से उसको बनाया गया। अगर कहानी आपको पूरी बताऊं कि ब्लेसमी लॉ का मिसयूज मैं क्यों कहता हूं कि इसको कि क्या वजह थी कि ये कहते हैं। सही बात है डॉक्टर साहब, किस तरीके से हमने उसको वापस लाया। डॉक्टर रमेश कुमार आपका बहुत शुक्रिया, सरबराह पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, और प्रोफेसर सैयद मोहम्मद उस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि स्टूडियो में से जुड़े, और शरफ नजर अगे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में से जुड़े, जावेद नकवी साहब का भी बहुत शुक्रिया। पर नाज़रीन जाते जाते यहाँ पे बात तो तय कि सर सहलावी परचम जो है वो जब बना गया था तो उसमें एक सफेद जो है हिस्सा रखा गया था पाकिस्तान में कि अक़लियतों का हिस्सा होगा पाकिस्तान में। यकीनन ही अक़लियतों ने पाकिस्तान के बनाने में बड़ा किरदार अहम अदा किया था, पर आज इस बात पे अक़लियतें सोचने पे मजबूर हो गई कि सरज़मीन पाकिस्तान को छोड़ के कहीं और चले जाएं। पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और उसके साथ साथ रहमान मलिक जो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, उनको सोचना चाहिए कि कम्युनिटी अगर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है तो उन पे फौरन अमल करना की जरूरत है। इस पे आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा।